सकाळु सकाळु आमे बाहरी पड़थिलु गोपपुरी को कारण से विश्व ओजोन दिवस उपलक्षे चारा रोपण कार्यक्रम सबुज संकल्प अनुष्ठान तरफ अनुष्ठित होबार थिला एवं सेहाला आमे जेंकी सेठारे पहुँचवा बेलू से माने सबू तांकर अरेंजमेंट आरंभ कर देथिले एवं सबुज संकल्प अनुष्ठान एक भल प्रयास करथिले जोटा कि ता सहित अंगदान जो अभियानटा सेटा भी ता सहित इनक्लूडेड करिक से माने आयोजन करथिले एवं यंग मास को बेसिकली से माने बुझेबा को गोटे मेसेज दउथिले कि आमको जेमती प्रधानमंत्री मोदी जी कहिथिले कि माँ पाई गछटी सी भी सही भाया समस्त चाहूले कि ना आमे आम एरिया को जेमिति माने एते सारा गछ लगेबा कि आम नेक्स्ट जेनरेशन आम ठार शिखिकी किछि करिवो एवं से माने सेया करथिले से माने गोटे सुंदर छोट नर्सरी उद्यानटे सेठी पाखरे करथिले एवं से मानकर प्रचेष्टा एते सुंदर थिला देखिकरी आमको भी बहुत भलो लागिला एवं सेठिकी से माने अनेक स्वच्छासेवी मानक डकैथिले चारा रोपण करबा पय एवं प्रकृति बंधु अमरेश भाई को डाकिथिले बद्री मिश्र जे स्तंभकार अछंती तांको भी डाकिथिले एवं सेठारे अनेक कर्मकर्ता जो माने जोश थिला ताको देखिकरी आम मानक खूब भल लागुला किंतु आमे जेते समय रहिलु सेठी से जो ग्रीनरी धान गछ थिला ता जो ग्रीन ग्रीन एगुड़ा देखिके बहुत खुशी लगता ता छड़ा काशतंडी फूल एते सुंदर थिला माने देखा बहुत भल लगता अनेक नड़िया गछ थिला एमती बाउंस गछटे गोटे छोट बाउंस गछ आम धीरे धीरे आम काटिक केवल घर करवा चक्कर रोचे किंतु गाँ परिवेश सब गोटे भिन्न आम गाँव तो हुए तो से भाया देखा मिलूनी से भारी मन कष्ट होता है आम कथा होता ये गाँटा जो उन्नत होमें चाहूचे किंतु एते उन्नत हो जाउछि जे कि धीरे धीरे गछ गुड़ाक हणा कि गछ लगे कथा चिंता भी कर छोट छुआ को धरी सार अनेक एक्सरसाइज सिखाउतले जमती कि दिन राति एमती गोड़ थोइकी केमती हाथ लगेब सेमती सिखाउतले आसंत देखिबा से कौन सिखाउछ बिल्कुल पिला दिन कथा मन पड़गला जमती सार शिखुले मन पड़ता मो पुणी छोट छुआटे हो जाते आ सार पाखे बसिक पुणी सेमती खेलती किंतु कौन करवा दिनटा सेमती पड़ी जाइए जोटा कि आ रिटर्न केबे मिलबनी खाली भावे से जावा कथा किंतु बहुत खुशी लगुला मो पिला दिन कथा मोर बहुत मन पड़ता खेल
ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅନେକ ପିଲା ଖାଲି କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି କେମିତି ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ସେମାନେ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା କେମିତି ମାନେ ବେଟର୍ ହେବ ଆଉ ତା ପାଇଁ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର କଲେଜ ପିଲା ଥିଲେ ଆଉ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତିଥ୍ୟ ଭରା ସ୍ନେହଟା ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି ଯେମିତି ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ନିଜର କରୁଥାନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ବସିଥିଲେ ଆଉ ସାର୍ ମୁଁ ପଚାରି ମୁଁ ଯେମିତି ବହୁତ ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ବହିର ପ୍ରାୟର ଓଜନଟା ଖୁସିକୁ ଯେମିତି ସତରେ କୁଆଡ଼େ ଲିଭେଇ ଦେଲା କେଉଁଠି ନାହିଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସେଦିନ ଏତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ସେଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁରୁ ହିଁ ଶିଖେଇ ପାରିବେ। ବଡି ଡୋନେଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ସହିତ ସେଠି ଥାଏ ଡେଙ୍ଗୁ ଆଉ ଡେଙ୍ଗୁ ସଚେତନ ପାଇଁ ଜଣେ ଆଶା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁର ମେନ୍ ଯିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ହେରିକା ଥିଲା ମୁଁ ସେଠି ଟିକେ ବସିଲି ଭାବିଲି ହଁ ଦିଲ୍ଲୀପକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ସେଠି ବସିକି ଖାଲି ଦେଖୁଥାନ୍ତି କ'ଣ ଏମାନେ ବସିକି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସେମାନେ ରୋଷେଇ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଆସିଥିଲେ ଗେଷ୍ଟ ଆଉ ବାକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟିକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଭାବେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ କି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଲେ ଗୋଟେ କାମଟା ବହୁତ ସହଜ ହେଇଯିବ।
ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ତମେ ଉଠାଅ। ভিডিও করছি।
हाथ बाजी जीव तुम अन्य मनस्कतार गोटे गछ डाड़े बेले बेले हाथ बाजी गछटा हली जीव तुमको लगे से फूलवास आचार्य जे अवदान सचेतनतार ओडिशार मुख्य ओडिशार प्रथम अंगदाता पिला माने तो छोट पिला बुझी पारिबनी ए शरीर और अंग मु कटक मेडिकल को डोनेट करदी मु जेतले मरि जे पिला माने मु स्वर्गद्वार जीवनी कि गां बसणी की जीवनी 5 घंटा भीतर मो सब मो मला देह को एम्बुलेंस नहीं जीव कटक मेडिकल मोर किडनी नहीं जीव कहा पई दरकार का संसार हसिबो मोर आखि नहीं जीव जे अंधता आखि लगे देले से संसार को देखिबो एवं मो शरीर को बड़ बड़ साइंस माने साइंस स्टूडेंट जदि केथिबो जानि थिबो स्केलेटन गोटे गोटे लैबोरेटरी रे थाए लैबोरेटरी रे ओहळे दिया जीव मो ना लेखा जीव ये हो एई लोक मु पुणी 100 वर्ष बंचिबी तेणु प्रत्येक मनुष्य अंगदान करबा हम आह्वान करूछु कारण आमे दिने पाउस होई माटी रे मिसि जीवा हमु के चिन्हिबेनी थरे जदि अंगदान करबा हम 100 वर्ष बंचिबो हम कंकाल हम आखि रे कार घर हसिबो हम किडनी रे कार संसार हसिबो पिला माने एई जो जीवन এই জীবন ভিতরে অবদান করিবার আহ্বান সবু কাজি দউছি মানে আগ্রহী লোক সেমানে মধ্যে আজ ফর্ম আসিছে ওতে মতে লাগুছি দিল্লী ভাইଙ୍କର ফর্ম আনিছিবে তেଣୁ ଆମେ ଅବଦାନ କରିବା ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମେ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ପିଲାମାନେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ ମୋର ଠାରୁ ବୟସରେ ବହୁତ ସାନ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୋଣାର୍କ ଆସେ ମୋର କୌଣସି କାମ ଥିବ ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁଥିବି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଥା କହୁ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ମୁଁ କୋଣାର୍କରେ ବୋଧେ 100 ରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗେଇବି ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଗଛ ଲଗା ବଡି ଡୋନେଟ୍ କର ଆହୁରି ବଡ଼ ହେଇଯାଅ ସମାଜକୁ ଠାକୁର ଆୟୁଷ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। वर्तमान आम गणरे श्रीमती विजयलक्ष्मी दास गण अधिकारी को पहुंची सारी अनुरोध करी आम अतिथि मान श्रीजुत रामचंद्र महांती महोदय को फूलतोड़ा करने प्रदान करने सम्मानित करें एवं पुष्पांजलि दास महोदय आम गण उपस्थित अच्छा सम्मानित करने अनुरोध करें।
ବୁଲି ଗଛ ଦେଖିବେ। ପିଲାମାନେ ସମାନ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଆସନରେ ଠିଆ ହେଇଯାଅ। ହାତ କରିବ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଅତିଥିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହାତକୁ ଆଗକୁ କରିବେ। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇ ତୁଳନାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ପାଠ କରିବା। ସାଇଲେନ୍ସ। ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି ଯେ ଆମ୍ଭ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଜ ସଂକଳ୍ପ ଦେଇଥିବା ମା ପାଇଁ ଗଛ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବି। ନିଜକୁ ସାମିଲ କଲା ପରେ ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ରୋପଣ କରି ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ସୁରକ୍ଷା ନେବି। जय सबुज संकल्प, जय जगन्नाथ। धन्यवाद। या परे परे स्वेच्छाकृत भाव में यंग मार्स किसी थिले जो मैंने स्वेच्छाकृत भाव में अंगदान करते तापर वृक्ष रोपण करने समस्ते बाहरी जाते एवं सेठारे से नर्सरी जो थिला गछ गुड़िक ताको नेकरी आगे समस्ते से नर्सरी को उद्घाटन करी बद्री भाईना आमर अमरेश भाई एमाने सब पाखापाखि तार ये कि चारा रोपण करवा स्टार्ट कर देथिले एवं समस्ते प्राय से उत्साहित थिले केमती माने सब सुरखुरे हम। रेंजर मैडम भी आसी जाइए एवं से माने भी बहुत कोऑपरेट कले। रेंजर मैडम को उपस्थित रे समस्ते डिस्कशन कले कोठी कोठी गछ लगे ठीक हम एवं से माने भी बहुत कोऑपरेट करुले समस्ते कथा हेले एवं केमिति सुविधा लगा हब गछ चिंता करी गछ लगे स्टार्ट करदे। कुनी पुओटी को तो बापा धरिकी आसती सी भी किसी शिखु आजिकल क्या पाखे समय ना समस्ते मोबाइल खंडे दे दौरान किंतु से बापा को मुझे धन्यवाद देवी जी पिलाटी को धरिकी आणिक शिखौले कि देख बाबा तू बड़ हेले तू भी गोटे गछ लगेबू आमती एमती ठीक बढ़ेबू। तेणु मो हृदय सहित धन्यवाद देवी कि सर आपण आटलिस्ट एत भल कम कर सबू बापा माँ को गोटे अनुरोध करी जमती कि से माने छुआपाई किसी नहले एतिकी शिक्षा दिंतु गछटे लगो सम्मान टिके भल दो आ समस्त को से स्नेह आदर करूँ जी समस्त आवश्यकता अच्छी आ समस्ते टी खोजुं कहीं मुँह खोलिकी कहनी मत स्नेह कर किंतु स्नेह श्रद्धा समस्त दरकार। आमे माने भी चेष्टा कलु कि नहीं आमे माने भी एत दूर आसु तो आमे माने भी तांको टिके साहाय्य करिवो आमे भी गछ लगे कि जीवु केबे समय मिले आसिक निश्चिंत देखिकी जीवु किछि नहले मो जो गछटा लगे मो गछटे केमती अच्छी पानी तो सबुदिन दबा संभव नुहे किंतु ये भाई माने बिल्कुल कहते आपण मैंने व्यस्त हूँ आपणकर गछ जो लगे जाइछन्ति तार दायित्व संपूर्ण भाव आमर अनुष्ठान पिला माने हमको बहुत साहाय्य करते से माने पाखकू टिके दूर को जाऊँ कि नहीं आमे मैंने से गछ लगे दूचु आपण मैंने ये पाखरे रहीकि लगातु कहीं दूर को जीवे ये पाखरे से 5-6टा गात खोली देते पूर्वर एवं नानी जड़े हे से जाऊँच लगाई एमाने समस्ते माने जमी बहुत दिन है चिन्हती समाने समस्ते कहते हाँ आसतु एवं से छोट पुओटी आसी थाए मुझे ता पापा को कहले कि सी भी आसिक मो सहित टिके पानी पकऊ आ लगू से देखी खुशी होता है समस्त को चाहता है आम मिसिकी दीज ये गछ को लगेल मुझे कहीदे कि आसिल कि ए गछ आज तू दायित्व नेलु जब तू बड़ हो सी भी बड़ हो आसबि से आम मिसिकी आम जो गछटे लगे निहाती बिल्कुल देखा गछटी केते सुरक्षित अच्छी तेणु भल लगुए बहुत खुशी लगुए कि
କିଛି ନହେଲେ ମୁଁ କିଛି କରିନି, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ କି ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଘଣ୍ଟେ ବି ହଉ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜକୁ ଖୁସି ଯେଉଁଥିରେ କରିପାରିବେ ସେଇଥିରେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ଆମକୁ ଅନେକ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଲା। ସେମାନଙ୍କ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିକି ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ସବୁଜ ସଂକଳ୍ପ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସତରେ ନିଆରା। ଆଉ ଆମକୁ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଯେମିତି ଅନ୍ନ, ଡାଲମା, ଖଟା, କ୍ଷୀରି ଦେଇଥିଲେ ଓ ମୁଁ ମନ ଭରିକି ଖାଇଲି। ତାପରେ ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରିଲୁ ଏବଂ ଅମରେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ସେ ଆଜି ଦିନଟାକୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଆସିକି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରିଲୁ, ଏତେ ଦୂରକୁ ଆସିପାରିଲୁ। ଆଜି ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ କଥା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କି ଅନେକ ସମୟ ଆମେ ମାନେ ମୋବାଇଲରେ ବର୍ବାଦ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗେଇବୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ମେସେଜଟା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ, ସେଟାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ଗାଁର ରାସ୍ତାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିକି କୁହନ୍ତୁ ନା। ଜୀବନଟା ବହୁତ ଛୋଟ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏକଜୁଟ ହେବା କୌଣସି କାମ ଛୋଟ ହେଇ ରହିବନି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ରହିବାଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ତେଣୁ ଏଇ ଗାଁରେ ଯେତିକି ଯୁବପିଢ଼ି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଶିଖିଲୁ କି ଯଦି ଏକଜୁଟ ହେଇ ରହିବା ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କାମ ସହଜ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆଜି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କରିକି ଦେଖେଇଲେ, ନିହାତି ଗୋଟେ ମେସେଜ ସୋସାଇଟିକୁ ଯିବ କି ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି, ଆମେ କରିକି ଦେଖେଇବା। କିଛି କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଗାଁରେ ସୁବିଧା ଦେଖିକି ଆଗେ ଗୋଟେ ଗଛ ଆପଣ ପକାନ୍ତୁ ନା, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପେ ଆପେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇକିରି ବହୁତ ଗଛ ହେଇଯିବ।